जुहार मुई मनोज इहादे आम अच्छु झारसुगुड़ा सहर टाटा पावर ऑफिस सामने जेने कि देखबार लगे मिलता कांग्रेस जेन कर्मकर्ता मैंने रही जिला कांग्रेस से माने बसीचन संगे आसुन कथा लगमा कहीं बसीचन केन समस्या के लेकिन आज टाटा पावर ऑफिस सामने बसीचन आम सीधा सड़क ठानु पहुँचे बुझमा केनता कना बसीचन। मैम जुहार सबुन पहला आम चैनल के स्वागत। काण कहे आज आम देखल कांग्रेस जेन आप कर्मकर्ता मैंने रही समस्ते टाटा पावर ऑफिस सामने बसीचन कहीं बसीचन कारण काण रही देखो आपण मैंने जानी टाटा पावर दमन नीति जोगु ही आज आम साधारण उपभोक्ता निरंतर भाव में शोषण शिकार होचन। सेटा आपण स्मार्ट मीटर कथा कहूँ कि एडिशनल सिक्यूरीटी डिपोजिट कथा कहूँ ताकि गोटे आर्थिक चाप दिया होचे आम जनसाधारण के तो ताकू नहीं आज आम जिला कांग्रेस कमिटी तरफ जेनटा कि आम निर्देश आसीला प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति सम्मानीय भक्तचरण दास को निर्देश रे आज आम आसिक बसीछूँ। आमर सरकार के दाबी अच्छे राज्य सरकार डबल इंजिन सरकार के दाबी अच्छे कि से जेन एडिशनल जेन चुक्ति करिछन टाटा पावर संगे सेटा कि आउ थे से रिन्यूअल करके जाऊन तो आमर गोटे ताकि अनुरोध अच्छे कि जेन मोनोपोली चली टाटा पावर ताके दमन करवार लगी आपण मैंने ई जेन आउ थे जेन रिन्यूअल करके जाऊन सेटा के प्रत्याहार करूँ एवं लोक मैंने आपण के जितेकरी पठेछन गोटे सरकार गठित करिछन बहुत वर्ष पर तो आपण मैंने से लोकंकर संगे छिड़ा हो आगुर आपण मैंने देखि सारीचु कि केनता इने आमर खଣି चोरी होचे बाली चोरी होचे आ एखन देखुं बिजली उपरे भी चोरी करछन से माने तो आमे गोटे एसेंशियल कमोडिटीज रे जेसी आगे आमर पानी आमर जल एवं आमर बिजुली आ से जिनिस के नेकरी जदि आपण मान व्यवसाय करी बसबे तो लोकंकर उन्नति हेई नि पारे तो हेति लागि आज आमर कांग्रेस दल तरफ नु आज आमे आसिकरी ने धारणा दउछु आ हमें इने सरकार के चेते काजी चाहूछु कि जनसाधारणकर लागि आपण माने छिड़ा हो तांकर सुविधा सुजोग के देखु आ जदि एटा जदि आपण नहीं करले कि चुक्ति प्रत्याख्यान नहीं करले तो आके हमें आहुरी आईन अमान्य आंदोलन हेबा एवं आगो जेन 29 तारीख आसुचे से दिन भी सबू आम बिजुली जेन विभाग मन के घेराव करमु। तो मैडम आ गोटे कथा जदि आपन जेनता बसीचन इहादे टाटा पावर ऑफिस सामने आपन को काଣା लागुचे सरकार आपनकर कथा सुनबा काଣା टाटा पावर जेन स्मार्ट मीटर लगुचे से स्मार्ट मीटर के नहीं बा आपन को लागुचे कि सरकार आपनकर कथा सुनबा निश्चित भाव सुनिका जे पड़बा कारण कि लोकंकर विश्वास के नेकरी आज जेन गादी थी बसीछन आ जेन कथा माने से माने कहिथिले आपण माने देखिथिबे तांकर मान्यवर केंद्र मंत्री निजे कहिथिले कि 100 यूनिट छाड़ हो आम 300 यूनिट फ्री कर देमु तांकर कथा सब कहीं गला तांकर प्रतिश्रुति कहीं गला ये जिला आम झारसुगुड़ा जिलार प्रतिनिधि माने कुआडे गले आमर जिलार विधायक कुआडे गले आमर झारसुगुड़ा जिलार विधायक कहीं अच्छन एखन जते में लोकंकर कथा पढ़ुचे लोकंकर जते असुविधा अच्छन तांकु आमे रिक्वेस्ट करूछु से आसिक देखो आके भी सरकार के जनौत कि हमर बिजुली लाई केते असुविधा होचे तो आमे चाहमु निश्चित भावे कि आके आमे सरकार के चेते काजे चेष्टा करमु। निहाती भाव देखुन जदि कहमा कांग्रेस गरीबर कथा कहूचे इहादे कहूचे कि टाटा पावर सामने से माने बसचन केनता किना से स्मार्ट मीटर नहीं लागू केनता किना कम बिल आसू से लगे जिते केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कही 300 यूनिट फ्री देमा से कथा के कांग्रेस उठाऊे आउ कि आज्ञा अच्छे आम संगे कथा लगमा। आज्ञा जुहार आमर चैनल के स्वागत। आज्ञा आम देखुचु आपण मैंने बसीचन टाटा पावर सामना ऑफिस से बसचन आपणकर दाबी काଣା रही खास ना जदि कहमा बेले झारसुगुड़ा अंचल के आपणकर दाबी काଣା रही देखुन आमे प्रथमे कहूँ ये झारसुगुड़ा लोकंकर अच्छे लोकंकर लगी अच्छे लोकंकर लगी लागवा लोकंकर लगी काम करवा से लगी आज आम टाटा पावर तार ताके प्रतिवाद करी जेन से जेन एसडी मनी जेन करीचे जेन एडिशनल सिक्यूरीटी मनी जेन डिपोजिट करवा लगी कहूचे से प्रत्याहार करवा लगी कांग्रेस आज इन आम विक्षोभ प्रदर्शन करूँ जार द्वारा ई टाटा पावर जेन भली भाव में जेनता मनमुखी कार्य करुचे आप देखुन जेन जगह से चाहूचे से ट्रांसफॉर्मर बने दूचे केन जगह घर बने दूचे केन जगह मन इच्छा से जगह से सबस्टेशन बने दूचे तो बिना कहारी माने कंसर्न से बने पकाउचे नु आरंभ करी से अनेक जिन आप देखुन समस्त घर यहाँ ओडिशा जेहेतु गोटे गरीब राज्य है से आप देखुन मन इच्छा सब जगह आप देखुन इलेक्ट्रिक बिल आगु के आसूला आप आगु 100 वाट 200 वाट बल्ब जलाऊला आम से कम आसूला किंतु एवं 9 वाट 10 वाट जलाला पर भी आपंकर 3035 टका बिल आसूचे 2000 टका बिल आसूचे तो गोटे गरीब लोक यहाँ शोषण करवा छड़ा नुहे तो क्या तापर आउ गोटे कथा जिते निर्वाचन पूर्वर आमर मान्यवर शिक्षा मंत्री से निर्वाचन संबलपुर जेन एमपी अच्छा से कहते कि नहीं तुम 300 यूनिट आम बिजुली छाड़ आम 300 यूनिट बिजुली फ्री देमु प्रधानमंत्री से कहते कि नहीं आम टंकाटे लेखा इलेक्ट्रिसिटी बिल आम करमु कहीकि तो लोक ठकिकी लोक भुआ बोलिकी माने जेनता सब काम करू
চলাউছন সেটাকে আমি আজ নিন্দা করুছু আউ যেন আপনার দেখুবে পূর্বর যেন পূর্ব সরকার দ্বারা এই টাটা পাওয়ারকে তাকে প্রাইভেটেশন করা যাইଥିଲା এবং প্রাইভেটেশন কেতে খারাপ জিনিস সেটা সমস্তে জানিছন শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমি সমস্তে জানিছু কি বেসরকারি হেবাটা কেতে খারাপ জিনিস হ্যাঁ যেতবে এটা প্রাইভেটেশন করা যাইছে সেতবে সরকারর কথা বি সে শুনবানি কাহারি কথা বি শুনবানি যদি সে সরকার ভুল করছিল সে সরকার অত্যাচার সহি নি পারলে বলে লোক সরকার চেঞ্জ কলে কিন্তু সে সরকার চেঞ্জ কলা পরে এই সরকার কাଣା করছে সেই যে নিয়ম সে যে নীতি নিয়ম করছিল সেই নীতি নিয়মরে চালুছে তো এইসবু জিনিস ধীরে ধীরে লোকমানকর আখি খোলবা দিনে দিনে মুই ভাবুছে এটা আজ ছোট আন্দোলন আপনার দেখুছেন আজ তো আমি বিক্ষোভ করিছু আসন্তা দিন মানকে আপনার দেখবে গোটে বহুত বড় আকার এই জায়গার আন্দোলন গোটে সৃষ্টি হয়ে যা নিশ্চিত ভাবে দেখুন আপনার তো আজ্ঞা যদি কমা বিজলি তো ওড়িশারে বাহারুছে ওড়িশার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা নিকে যাচ্ছন কিন জায়গা না সরকারর কমি রয়েছে বিজলি যদি কমা ইহাদে বিজলি রেট বড়ি যাচ্ছে যদি গরিব মানে বিজলি বিল চুকে নি পারে হ্যাঁ নিশ্চিত ভাবে আজ্ঞা দেখুন আমার এই পশ্চিমাঞ্চলের যেন অছে সেখানে আমার কয়লানু আরম্ভ করি জলনু আরম্ভ করি আমার সবু জিনিসর সেমানে আমি বড়কা গোটে বিজুলি বড়কা রাজ্য আমি বিজুলি অন্য রাজ্যকে বিকুছু কিন্তু আমার উপরে শোষণ করা যাচ্ছে মানে যে ইনু যে প্রোডকশন দৌছে যে কঞ্চামাল দৌছে তাকে যদি সেমানে শোষণ করবে তাহলে তানু আজ্ঞা দুঃখদ ঘটনা কিছু নেই এমানে শোষণ করছেন এই সরকার আর এই টাটা পাওয়ার মিশিকি আজ শোষণ করছেন বিগত দিন মানকে সেমানে শোষণ করলে ভারতীয় বিজু জনতা দল এখানকার ভারতীয় জনতা পার্টি পাখে কিছু আজ্ঞা তাঁর কিছু দূরদৃষ্টি নাইন সে দূরদৃষ্টি নাইন বলে সেখানে বিজেডি যেটা করছিল সেটাকে মানে খালি রিনিউয়াল করি চলাউছন যার দ্বারা সাধারণ লোক শোষিত হবে সাধারণ লোক হইরাণ হবে আমার কংগ্রেস পার্টি সে সাধারণ লোক সাথে ঠিয়া হয়েছে সে সাধারণ লোকঙ্কর সাথে লড়বা তাঁর সাথে নেইকি তাকে লড়বা এই আন্দোলনটা আপনার দেখুন এই যেন আমি যেন আপনার যেটা কহিলে কি এই জায়গার আমার সব কঞ্চামাল যাচ্ছে আর সে প্রোডকশন করছেন প্রোডকশন করে আমি বিকুছু আরে সেয়াড়ে কিন্তু অন্য রাজ্যের কম আছে আমার রাজ্যের অধিকা তুমি শোষণ করুছ তো এটা বিলকুল খারাপ জিনিস এটাকে আমি পুরাপুরি ভাবে দৃঢ় নিন্দা করুছু এটাকে যদি আসন্তা দিন মানকে এটাকে যদি প্রত্যাহার নি করাগলা তো আমি আসন্তা দিন মানকে নিশ্চিত ভাবে আজ্ঞা রাজ রাস্তাকে উতরমু এবং এই সরকার যেন এই দমুহা নীতিকে আমি নিশ্চিত ভাবে লোকলোচনকে আনবু এবং এই টাটা পাওয়ারকে বিতাড়িত করবু নিহতি ভাবে আপনার মানে প্রতিক্রিয়া শুনলে জেলা কংগ্রেস যদি কহমা সে ইহাদে টাটা পাওয়ার অফিস সামনে রয়েছেন আউর আওয়াজ রয়েছে সরকারকে শুনাউছন সে কৌছন কি যেন স্মার্ট মিটর লাগুছে সেটা বন্ধ করা যাও ভিন্ন ভিন্ন জিনিস কথা কৌছন গরিবর স্বর সাজিছে আজ জেলা কংগ্রেস দেখিপারে এটা জেলা কংগ্রেস যেন কর্মকর্তা মানে রয়েছেন সমস্ত রয়েছেন টাটা পাওয়ার সামনে আর সে যেন তাঁর দাবি সরকারকে জনাউছন টাটা পাওয়ারকে জনাউছন ঝারসুগুড়ানো মুই মনোজ জুহার দিন হও কি রাত দেখু থাউন গয়েন্ট गोल्ड गोटे विश्वास पवित्रता और जीवन सारा बंधन ज्वेलरीज जे प्रत्येक उत्सव के उजागर रखसी श्री सोनी ज्वेलर्स बेलपहाड़ स्पार्कल विथ एलिगेंस।